Salam alaikum les économistes, j'espère que vous allez bien. Marhaba bik في la nouvelle vidéo concernant le module analyse financière. Fin de la vidéo, Inch'Allah, on traite l'examen session rattrapage 2019. Bon, on a compte produit et charge au 31-12-N, on a l'exercice N ou l'exercice N-1. Donc, on a total de produit d'exploitation, total des charges d'exploitation, total produit financier, total charge financière, total produit non courant, total charge non courant, ou un des résultats nets de l'exercice. On a les reprises d'exploitation liées aux actifs circulants. On a les dotations d'exploitation 2, dans les dotations aux provisions sur d'actifs circulants, au amortissement des immobilisations corporelles, au amortissement des non-valeurs. بالنسبة 3 les reprises financières. بالنسبة les reprises financières liées aux provisions durables pour risque. بالنسبة 4 les dotations financières. Donc, les dotations financières liées aux valeurs de placement. Le point 1, 2, 3 ou 4. هادو غادي نحتاجوهم في التريتمون ديال la capacité d'autofinancement. Donc, هنا بالنسبة l'autre information, عندنا les autres charges externes des exercices 1 et 1-1 comprend de redevances annuelles payées en vertu de la location sur 5 ans de matériel ayant une valeur de 350,000 dirhams. Les subventions d'exploitation sont accordées à l'entreprise pour compenser le prix de vente de certains produits par IMAC, par la société s'appelle IMAC. C'est bon? La troisième point, le taux de distribution des dividendes habituellement pratiqué par IMAC est de 30%. Donc, faites la vidéo, Inch'Allah. On va focaliser sur la première question, effectuer les retraitements nécessaires. La deuxième question, un traité fait. La deuxième question, l'élaboration de TFR, le calcul de l'autofinancement, ou les ratios, l'étude de ratios de profitabilité, les ratios de marge ou bien les ratios de profitabilité. La troisième vidéo répond à l'interprétation, Inch'Allah. Donc, غنمشيو بشويه علينا. Bon, بالنسبة هنا les retraitements اللي عندنا le retraitement الأول ديال redevance crédit bail وعندنا la deuxième retraitement des subventions d'exploitation. Donc, نمشيو بشويه. بالنسبة le retraitement 1 redevance crédit bail دائما كتكون عندنا autre charge externe نقص منها الغودوفونس. شنو غتعطينا autre charge externe après retraitement 1. C'est bon? من بعد غتكون عندي les dotations d'exploitation plus شنو غنزيدو عليها l'amortissement de matériel loué. شنو غتعطينا dotation d'exploitation après retraitement 1. C'est bon, حتى هنا مزيان. من بعد كيكون عندي les charges financières plus l'intérêt. C'est bon, charge financière après le retraitement 1. Donc, charge financière après le retraitement 1. Bon, هنا بالنسبة les charges externes des exercices 1 et 1-1 comprend 80,000 dirhams de redevance. Donc, بالنسبة الredevance عندنا هو 80,000 dirhams pour 1
et 1 moins 1. بالنسبة لأوتخ شارج إكسترن غناخدو انطلاقا من سي بي سي دائما نفس المبدأ. لي زوتخ شارج إكسترن بالنسبة لآن 227100 وبالنسبة الآن موان 1 298980 298980. دونك لي زوتخ شارج إكسترن غنقصو منهم الغودوفونس. بالنسبة الآن غتعطينا هي 147100 وبالنسبة الآن موان 1 غتكون عندي هي 218980. سي بون مزيان. من بعد لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ناخدو انطلاقا من سي بي سي 147120 pour n pour n moins 1 134460 134460. غنزيدو عليهم لامورتيسمون دو ماتيريال لوي. بالنسبه للكالكول ديال لامورتيسمون هي الفالور دوريجين سور ان. دونك هنا بالنسبه للفالور دوريجين عندنا 350000 مقسومه سور لا دوغي دو في اللي هي 5 ans. دونك 350000 مقسومه على لا دوغي دو في اللي هي 5 ans غتعطينا هي 70000. سي بون مزيان. دونك دابا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بلس لامورتيسمون بوغ ان غتعطينا هي 217120 وبالنسبة لان موان 1 غتعطينا هي 24460. دابا نشوفو لي شارج فينونسيير غنزيدو عليهم لي زانتيري. سي بون. دونك لانتيري شنو كيساوي اونتر بارونتيز هو لانتيري هو الغودوفونس ناقص لامورتيسمون. سي بون. دونك بالنسبه للغودوفونس عندنا 80000 الا نقصنا منها لامورتيسمون 70000 غتبقى عندي هي 10000. دونك غنشوفو دابا لي شارج فينونسيير انطلاقا من سي بي سي. بالنسبه لي شارج فينونسيير عندنا 72000 بوغ ان موان 1 58356. دونك غتعطينا شارج فينونسيير ابخي الغوتريتمون 1 72000 زائد 10000 غتعطينا هي 82000. 58356 زائد 10000 غتعطينا هي 68356. سي بون تنفهم. دابا غنشوفو الغوتريتمون الثاني ديال سيبونسيون ديكسبلوطاسيون اكزرسيس 1 و 1 موان 1. بالنسبه هنا لاكتيفيتي ديال لونتربريز خصنا دائما في سيبونسيون ديكسبلوطاسيون يعني تعرف لاكتيفيتي ديال لونتربريز واش هي كوميرسيال ولا اندستريال. هنا بالنسبه لاكتيفيتي ديال لونتربريز ديال لا سوسيتي اي ام ا سي لاكتيفيتي ديالها اندستريال. دونك باش نعرفوا بانها واش كوميرسيال ولا اندستريال خصنا نرجعوا لي زانفورماسيون الاولين. دونك لا سوسيتي اي ام ا سي اوبير دون لو سيكتور دو لاندستري دي ماتيريو. دونك لاكتيفيتي ديالها اندستريال. سي بون. دونك غتكون عندي هنايا vente de biens et services. Vente de biens et services, produits, plus subvention d'exploitation. J'atteins vente de biens et services, produits, après le retraitement de. C'est bon. هنا غتكون عندي subvention d'exploitation après le retraitement de. C'est bon.
بون غادي نشوفو بالنسبة لفونت دو بيان سيرفيس برودوي المونطون ديالو بوغ ان عندنا هو 1,070,000 و700,000. وبالنسبة لان موان ان عندي هو 1,500,000. بالنسبة لسيفونسيون ديكسبلواتاسيون فوالا، بالنسبة لفونت دو بيان سيرفيس 1,700,000 بوغ ان موان ان 1,500,000. بالنسبة لسيفونسيون ديكسبلواتاسيون بوغ ان 132,844. وبالنسبة لان موان ان 127,920. 127,920. Bon, donc d'abord, vente de biens et services produits plus subvention d'exploitation, عطينا vente de biens et services produits après le retraitement 1. Après le retraitement 1. Donc, il est جمعنا 1,700,000 plus 132,844 غتعطينا هي 1,832,844. وبالنسبة الآن موان ان غتعطينا هي 1,627,920. سي بون. من بعد عندي السيفونسيون ديكسبلواتاسيون. الى نقص منها السيفونسيون ديكسبلواتاسيون، مثلا ناخدو باغ اكزومبل ديال ان 132,844 نقص منها 132,844 غتبقى عندي زيرو. سي بون. دونك جيسبر هاد لي روتريتمون يكونوا كلير. دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفو ليلابوراسيون تي اف ار والكالكول ديال لوطوفينونسمون، ونشوفو ثاني ليتود دي راسيو دو بروفيتابيليتي. دونك بون شانس والله يسهل عليكم يا ربي.